Coucou les amis, ici Audrey du lemondedegaudway. Alors aujourd'hui je vais réaliser le mafé revisité au poulet et carottes. Donc j'espère que ça va être bon. Dedans il y a du riz basmati, un oignon jaune, une gousse d'ail, du gingembre frais, des filets de poulet, une carotte. Ils avaient dit 2 mais là il y en a une grosse. Du concentré de tomate, mélange d'épices africaines, cacahuètes non salées, du beurre de cacahuète et de la coriandre que je laisserai à part parce que moi je n'aime pas ça. Et ben c'est parti. Takten alla Bullfest, Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest, Bullfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det är Bullfest, Bullfest hela dagen. Alla Bullfest, Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest, Bullfest, Bullfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det magra och tjocka ska vara det bra, ja. Takten alla barn. Bullfest, Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest, Bullfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det är jävla för att gå glad, ja. Det har vi alltid gjort, så det är Bullfest, Bullfest hela dagen. From above, every day would seem turning into love song. When you speak, angel, sing from above. Every day would seem
c'est